हजार हजार वर्ष पर महाप्रभु जगन्नाथ राम अवतार जाई तार से सुआदिया कोली खाई आज आर्यावर्त भारत भूखंड रे सबरी प्रतिष्ठा अर्जन करी देई गल तब ये होती से भगवान ताको किछि दरकार नहीं से कौन भागवती जानी छंती पत्र कुसुम फल पाणी जे मते भावे गोविंद 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 मधुबरुचि मकरंद भाईर कंठ टिके बसी दिन खरा रही क्षमा करदे पत्र कुसुम फल पानी जे मते भावे दिया तारे भगति भाव लई कर प्रसारी कर प्रसारी भंग कर प्रसारी भुंजई कर प्रसारी भगवान जगन्नाथ कहते पत्र कुसुम फल पानी जे मते भावे दिए आनी तार भगवती भाव लई कर प्रसारी भुंजई किछि दरकार नहीं कोटिपति लोक जे जगन्नाथ शुणिबे नहीं सेमिति किछि नहीं दिन दरिद्र मानकर कथा महाप्रभु जगन्नाथ शुणी बंधु महांती कथा कहतु सुदामा कथा कहतु केते भक्त चरित्र अछंती हजार हजार भक्त चरित्र आमे से प्रसंग को जीवा नहीं कथा थिला कहूठी ना सूर्य नारायण अभिशाप कोहल कर देले काटना जबर गाई पहुंचले विश्वकर्मा को दरबार रे ससुर को प्रणाम कले ससुर होचंदी बापांकर रूपकल्प बापा केते जन जगतर ना 5 जन पिता जनिता चौपनेता स्तो जस्तु कन्या प्रयोजति अन्नदाता भयत्राता पंचते पितरी सदा आज देखिया सुदर्शन केमिति प्रकट हेले सेही प्रसंग चली जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बाबद आपण माने प्राय जानि छथि सुदर्शन को लीला प्रकट सुन तेणु जन्म जे से होचंदी जने बापा जे व्रत उपनयन करती मंत्र दीक्षा दिखते गुरु से जने बापा जस्तु कन्या प्रयोजति जे कन्या दान करती से मध्य जने बापा अन्नदाता जे खाइबा को दियति आ भयत्राता जे भय आपन उद्धार ससुर को प्रणाम करी समस्त वृत्तांत सुनी सरला परे ससुर संज्ञा के पाख को गले संज्ञा को बुझे सुझे कौन कले छाड़ी देले कहले मां तू व्यस्त होना तो बापा अछि अरे बाप थिबा पुओ झियो सभारे हारे नि चाल मु तो कथा बुझी बापा पर भरोसा रखी चले सूर्य को कहले जोई पुओ तम तेज मो झियो संभाली पारु नै आसरी तुमको ये काटी छुटिया करो सही हला सूर्य नारायण को काटी की पाटी के छुटिया कर देले केरा विश्वकर्मा जाओ सूर्य को तेज कमी गला किंतु सृष्टिर संतुलन हेला ग्रीष्म दिन रे वर्षा वर्षा दिन रे बसंत बसंत दिन रे हेमंत एई रीति परिस्थिति देवता माने पुनः जाई की प्रार्थना करे विश्वकर्मा अपन ये कोन कले उलुआ कर देले ना कोन हिची ना सूर्य को जो काटी की छोट कर देले ताहा सृष्टिर संतुलन को व्याघात करछि ठीक अछि आउ टिके काटी के रखिले देई के जोड़ी देले सूर्य नारायण तर चलन प्रक्रिया ठीक रहिला सेथि जो माल बाहरला माने जति के आइटम बाहरला विश्वकर्मा चारिटी अस्त्र निर्माण कले प्रथम अस्त्र कोन मा कोन प्रथम अस्त्र है सुदर्शन चक्र द्वितीय अस्त्र कौन है ना त्रिशूल
तृतीय अस्त्र कौन है ना काल दंड। चतुर्थ अस्त्र कौन है ना फालसा। ये चारोटी अस्त्र को निर्माण कर शंकर भगवान को पाखे रखी दिया। समय चक्र में शंकर भगवान होती परम योगी परम वैष्णव। आपण माने प्रश्न करि शंकर भगवान कौन घर द्वार नहीं से जाके ससुर घरे रहते। शास्त्र कहले असारण खड़ु संसार सारण ससुर मंदिर हिमालय सेते हर हरि सेते बहु बधौ। ये कली जुगार ससुर घर को जोई पुओ माने भारी घृणा करते। किंतु शिव भगवान परा पार्वती घरे रहउछन्ति नारायण परा लक्ष्मी घरे रहउछन्ति। लक्ष्मी घर कोठी कोदबा समुद्र की नहीं। नारायण जाई अनंत सज्जन सोचन्ति लक्ष्मी घर। ससुर घरे खाइबा भल गोटे गरीब लोक हो जोई पुओ आसला माने से बाजार को जाई 10 प्रकार तरकारी करी दबो खाई। ये जोई माने बुक्का बोले ससुर घर को जाऊ ना स्त्री की पटन दे घर जाबे हो। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोल गोविंद बल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बल हरि गोपाल बोल जय जय गोविंद बल हरि गोपाल बोल जय जगन्नाथ की जय ठाकुर बलदेव की जय शत्रुराज सुदर्शन की जय अमूल्यवासी मां भद्रा देवी की जय शत्रु देवगण की जय सुनाल भक्त मंडली की जय ताई टिके टिके मारतु कहीं कहते शरीर समस्त स्नायु आपण सकाळु अध घंटे ताली मारिक हसंतु रोग आसीबो। परीक्षा आपण ब्लड प्रेशर मापिथिबे धरंतु 140 अध घंटे ताली मारी टिके खुशी होई साला परे जदी 130 न हो ताले आमे आ हरि कथा कहबा को बुली बुली उड़ीसा। हरि बिना जगतर किछि नाही। हरि अनंत हरि कथा अनंत हरिकर कथा हो अनंत आ से भारी सरल से क्षमा भगवान अति सहज मिलते किंतु तर्करे बहुत विलंब जब हो ये चारिटी अस्त्र कहा दिया गया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया गया। त्रिशूल शंकर भगवान को दिया गया। कालदंड जमन को दिया गया। आउ कार्तिकेय को दिया गया फारसा। तारकासुर को विनाश फेरी आसिले आमर संज्ञा सूर्य नारायण का परिवार सुखरे चलला। आमे समस्त हरिबोल हुलहुल देई ताके परिवार प्रति मंगल कामना करिबा। काई हुलहुल हरिबोल होउनी हरिबोल टिके भागवत लीला प्रसंग को प्रवेश लईबा। आपण माने जते समय सुनिए मु सेते समय कहया पई अधम प्रस्तुत अछि किंतु समय आपण को कमिटी पर निर्भर करे। कहा पाकर किछि नथिला भगवान तांको उद्धार कले से के आमे किछि योग्यता नथिबा व्यक्ति की भगवान उद्धार करते न कहबा। भागवत कथा व्याधो से चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का गानाति विद्रस्य दानव रुद्रस्य किं पौरुषम्
খুব যায় কি মনামর কমধে কিন্তু সুদাম ভক্ত দুষ্যন্তি কেবল নচগুণাই ভক্ত প্রিয় শাস্ত্র কহিলে ভক্ত প্রিয় মাধব এ মাধব কিয়ে কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ হরি বল নন্দ কুমারায় গোবিন্দ নমো নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগন্নাথ গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয় বৃন্দায় তুলসী বিহায় প্রিয়ায় কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী নমঃ গোবিন্দ হଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଗଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ଏକ ଚାଂଶ କଳାପଂଶ ଏକ ଚ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ରାହେ ନନ୍ଦ নন্দবরা অভ্যাস করুথিব নিত্য অনাদি পরম কারণ অগোচরা আনন্দে বলা হরি 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 করিবে ভবপারি হরি করিবে ভবপারি পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস କରୁଥିବା ନିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ନିତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବ ଯାହା ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ଯାଉଥିବ ତା ଘରକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ହବ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ପରିଚାର ଚଞ୍ଚଳାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଧର୍ମ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନଚଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ପାଇଁ ପଢିବା ଭାଗବତ ସଂସାରକୁ ମହାଶୟ କାହିଁକି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଠ କରିଛି ବ୍ୟାଧର କି ଆଚରଣ ଥିଲା ସେ ସଂସାରରୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋରିଗଲେ ଇଏ ବ୍ୟାଧ କିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବ୍ୟାଧ ନାମକ ଏକ ଜାରାସବର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବିନ୍ଧିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର କାହିଁକି ବିନ୍ଧିଲା
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। କେତେ କଥା ମା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଞ୍ଚରେ କିଛି କଥା ସାରି ହବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ କଲେ, ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇଦେଲେ। ମୁକୁଟ ଧରି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଦେହରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ଯଦୁବଂଶ ଯଦି ସଂସାରରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିରେ କାହାକୁ ରଖେଇଦେବେ ନାହିଁ। ମଦିରା ପାନ କରି ଯଦୁବଂଶ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ଦ୍ୱାରକା ଜଳରେ ନାଶ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠୁ ନା ବରଗଛ ମୂଳରୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କହୁଛି। ମୃଗଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଋଷି ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ବହୁ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ସାରିବା ପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଣି ଠିଆ କଲେ। କହିଲେ, ବାପ ଏଇଟା 16 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବ, ଏଇଟା 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କୋଉଟା ନବୁ ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା, ଏଇଟା ପଣ୍ଡିତଟା। ବାବାଜୀ ବହୁତ ଚାଲାକ କଲେ, 16 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ମୋର ଦରକାର। 16 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲେ, ଦିନ ବଢୁଛି ମା ମାତା ଗର୍ଭଧାରୀ ନିରତେ କାନ୍ଦିବ ମରିବାର নামরে কুমার বলুকি নাম নাম অদিন পারি নামরে কুমার বান্ধিরে মঙ্গল নাম রাখিব পাচিলা দেবতী দারুণ দুঃখরে কুমার দেবতী দারুণ দুঃখ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ପୁଅ। ଜନ୍ମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାକୃତି ହୁଅନ୍ତି, ପୁତ୍ରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, 16 ବର୍ଷରେ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଯିବ। ବାପା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମୋ ତପସ୍ୟା କଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଯିବ? ମୋ ପୁଅଟା କଣ ସତରେ 16 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବ? 16 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଆଉ 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ବାପା କହିଲେ, ଯା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ବସ। ଚାଲିଗଲା ମାର୍କଣ୍ଡ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ନିଜେ ଯମ ଆସିଲେ, କାଳଦଣ୍ଡ ଫାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଚାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଯମକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଯମ କୋଉ ଦିନ ମରିଥିଲେ? ନା ଏଇ ଦିନ ଯମ ମରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମାରିଲେ। କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ମାରିବୁ? ଯମ ମରିଗଲା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପରା ଯମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯମ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପାଇଲେ,
କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ତାର ଆୟୁଷ 16 ବର୍ଷ ନା ପାଞ୍ଜି କହିଲା ନା ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପାଞ୍ଜିକି ଯାଇ ଦେଖ ଯମ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଅଛି ତା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଗୋଟେ କଳ୍ପ 4 ଯୁଗ 7 କଳ୍ପ ମାନେ 728 ଯୁଗ ମାର୍କଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଜାଣିଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଁ କାର ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର ଯାହୁ ମୁଁ 28 କଳ୍ପ ବଞ୍ଚିବି ଯେ କେତେ ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀ ଚାଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିବି ମାୟାଧର ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଜମାୟା ଦେବେ ହୋ ଗୋଚର গোবিন্দ 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 অনুগরুচি অপরাধ ভগবান আসি মার্কଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲା କେମିତି ଅଛ ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଠାକୁରେ ଅଛି 28 ଯୁଗ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଶିବ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ମାର୍କଣ୍ଡ ତମେ ତ 28 ଯୁଗ ବଞ୍ଚିବ ନା ହଁ ନା 4 ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ତମେ କଳ୍ପ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା କେତେ ମୁଁ 7 ପ୍ରଳୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଳା ରାଶି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସଂସାର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା ନାସାର ଅନ୍ଦର ମାର୍କଣ୍ଡ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ମାରକଣ୍ଡରୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଭାସି ଧରି ଧରି ଆମ ଘରେ করে কারণ শরণ তুম পাদ তলে শরণ তুম পাদ তলে ଭକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ଠାକୁରେ ଆପଣ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଯେ 28 ଆଜ୍ଞା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ରାମ ବୋଲି ପିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ସୁକାନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଜମାୟା ଦେବେ ଅଗୁଚର জমায়া দেবে অব